प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग में प्रभु का वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होची आत्मिक मोतिया बिंदु। आत्मिक मोतिया बिंदु अनेक मोतिया बिंदु होता है किंतु अनेक चक्षुरे प्रकार गोटे गोटे रोग थाए जोटा कि बहुत समस्या। यही मोतिया बिंदुर ट्रिटमेंट अच्छी आप डॉक्टर पाक जी से आप ट्रिटमेंट करेंगे किंतु जदि आपन को आत्मिक जीवन में मोतिया बिंदु हो जाइए आपणकर बहुत कष्ट अनेक दृष्टि से प्रकार आम जो जगत में बास करुचे चाकचक्य ए आकर्षण आम को कौन कर मोतिया बिंदुर रोग आम को नहीं आस मस्त खोलतु देखिए आप माथ्यू 5 पर्व तार 28 या 29 पद लिखा जाउछि किंतु मु तुम को कहूअछि जे कि कौन स्त्री की काम भाव दृष्टि करे से ता संगे मने मने व्यभिचार कलानी आ तुम दक्षिण चक्षु जब तुम विघ्न कारण हुए तेबे ता उपाड़ी फोपाड़ी दियो तुम समस्त शरीर को नरक निक्षेप करने अपेक्षा गोटे अंग नष्ट होगा तुम पक्षरे लाभजनक। तो जदि जने लोकर आत्मिक मोतिया बिंदु हो गला नरक तार बासस्थान है से आखि ताको कोठी की नहीं जीव से चक्षु ताको नरक को नहीं जीव। जदि जने व्यक्ति अपना चक्षुरे पर स्त्री बा पर स्वामी प्रति खराब दृष्टि रखिला से देखी 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 केतले नरक रे पहुंची जाइथि। तेनु आज सुजोग अछि आपण के मोतिया बिंदुर ट्रीटमेंट करू। प्रभु को कहंतु असुसिक्त नयन कहंतु प्रभु मते मोतिया बिंदु हो जाइछि। प्रभु मते पर स्त्री पर स्वामी पर पुरुष को देखिले पर स्त्री को देखिले प्रभु मते केमती केमती लागुछि झाउलिया झाउलिया देखा जाउछि झापसा झापसा दुसुछि मते ताको देखि आसला पर मोर आखिरे खेली जाउछि से छबिटा मो आखिरे रहउछि। प्रभु प्रभु को कहंतु से मोतिया बिंदु रक्षा पाइबे सही चिकित्सा करि पाइबे आपन को चक्षुरु ए मोतिया बिंदु छाड़ीबो नहीं। प्रिय भाई भौणी मान जो समय बसवास करुचु लोक मैंने टीवी सिनेमा देखिबार व्यस्त सीरियल देखिबार व्यस्त खराब वीडियो गुडा देखुछथि ता माने कोन मोतिया बिंदु होइछि समान बोलर देखि पारु नांती कोटा देखिबा कथा नै जानि ना दृष्टि शक्ति हराई बसिछथि। तो आज आपण मोतिया बिंदुरु आपण रक्षा पाई परिबे जे कोनसी बयस रे भी समस्या हे पारे। ए मोतिया बिंदु आत्मिक मोतिया बिंदु जने लोक को केते बेले भी हे पारे। तेणु आज आपण गोटे सुजोग अच्छी आपण प्रभु को कति जीवे कहे प्रभु मते मोतिया बिंदु हो जाइए प्रभु मते दया कर। एटा डॉक्टर पाखे हेब ना एटा केवल प्रभु ही तार चिकित्सा कर। देखंतु गोटे वृद्ध बयस जने लोकर सिद्धांत केमती थिबा कथा आइबो तार 31 पर्व तार प्रथम पद मु अपना चक्षु संगे नियम कली तेबे मु युवती प्रति किपरि अनाई। भाभी देखंतु जने व्यक्ति निज चक्षुर केते जत्न नेबा कथा इवन गत वयस्क समय मध्य आम निजर जत्न किपरि नेबा दरकार। आइबो विषय हम देखुଛୁ आइबो केमतिका लोक थिला देखा जाउछि तार आइबो प्रथम अध्याय 2 पदरे पुनी तार 7 पुत्र और 3 कन्या जन्मी थिले माने 10टा छुआर बापा से व्यक्ति कहउछथि मु युवती को केमिति अनेबी आपण को चक्षुर जत्न नियंतु आपण को कैटरेक्ट ही जाई नै तो मोतिया बिंदु आत्मिक मोतिया बिंदु जन को नरक को नहीं जाए। आपण कौन देखुछंती सावधान
ଚାରିଆଡେ ଆକର୍ଷଣ, ଚାରିଆଡେ ପାପ, ଚାରିଆଡେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଆଉ ଦେଖିକି ଯଦି ମନେ ମନେ ଖଜା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଆପଣ ଜମାଟୋ ବାନ୍ଧିଲାଣି। ଜଣକୁ ଦେଖି ଆସିଲା ପରେ ବି ସେ ମୋର ମନରେ ଘୁରୁଛି, ମୋର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସିଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଭଲ ହବ। ଆପଣ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଅଶ୍ରୁ ବହିଗଲେ ସେ ମଇଳା ଗୁଡାକୁ ବି ଧୋଇଯିବେ, ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖିପାରିବେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଦେଖିପାରିବେ। এইটা ହିଁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଏ ଆତ୍ମିକ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଘରେ ସମସ୍ୟା, କାରଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଅନ୍ୟତ୍ର ସେମାନେ ଛାଟି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପାଗଳ ଭଳି। ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ରଙ୍ଗୀନ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରଙ୍ଗୀନ ନ ହଉ। ରଙ୍ଗୀନ ମୋବାଇଲ ଧରିକି, ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭି ପକେଇକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ରଙ୍ଗୀନ ନ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର ବେଳ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଦେଖିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମାଟା କାଢନ୍ତୁ। ଏ ଆତ୍ମିକ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଲ ହବ ନାହିଁ, ତାର ପରିଣାମ ଅଛି, ନର୍କକୁ ନେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ଏଇଟା ସବୁ ବୟସରେ এই ରୋଗଟା ହୁଏ, ଯୁବା ବୟସରେ ବି ହୁଏ, କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ବି ହୁଏ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ এই ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନିକକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁର ଚିକିତ୍ସା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଆତ୍ମିକ ସଂକଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ, ଭାବିବାରେ, କହିବାରେ, ଦେଖିବାରେ, ଶୁଣିବାରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ପାପରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ସେଇଠୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟଭିଚାର, ଚାରିଆଡ଼େ ପାପ, ପର ପୁରୁଷ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ଲୋକମାନେ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକା ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପାପ ପଥରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।